इसमें फुल पनीर होता है। वेजिटेबल स्टफिंग, उसके बाद ये आलू का स्टफिंग, फिर पनीर। अब हुआ ये एक प्रॉपर पूरा पनीर सैंडविच। रेडी हो गया ना? छोड़ता नहीं है किसी। आज आपको बनाएंगे। ये क्या दिया? ये हल्का लाइट पनीर हमारे गेस्ट के लिए। বড় বাজার জগমোহন মল্লিক লেনে আমি আছি। তো এখানে দেখছি যে বিভিন্ন ধরনের স্যান্ডউইচগুলো বানাচ্ছে। আপনারা ইতিমধ্যে হয়তো এরকম দেখেছেন। তো চলুন এই স্যান্ডউইচগুলো কীভাবে বানাচ্ছে বা টেস্ট কেমন সেটা একটু আজকে ট্রাই করব। खाते हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं, ये बहुत बढ़िया टेस्ट है इनका। तो लगाते हुए 12 साल हो गया, 15 साल हो गया यहाँ पर। ये बना रहे एक पनीर सैंडविच। हाँ, क्या लगा? ये बटर, उसके बाद एक खीरा, उसके बाद ये थोड़ा कैप्सिकम। ये मेरा हो गया क्या? हाँ, उसके बाद ये थोड़ा प्याज, उसके बाद फुल पनीर। हाँ, इसमें फुल पनीर होता है। वेजिटेबल स्टफिंग, उसके बाद ये आलू का स्टफिंग, फिर पनीर। अब हुआ ये एक प्रॉपर पूरा पनीर सैंडविच। ये क्या दिया? ये थोड़ा ग्रीन सॉस, मिर्ची का। बहुत लेट हो गया ना, जल्दी कर लीजिए। तो हो गया था। सारा काम मेरा थोड़ी सी बन गया, पैक करना है। हाँ, बन गया। हाँ, बन गया। এখন আমি যেটা অর্ডার করেছি সেটা হচ্ছে চিজ স্যান্ডউইচ, সেটাই তৈরি হবে এখন। এতক্ষণ আপনারা যেটা দেখলেন সেগুলো ছিল টোস্ট স্যান্ডউইচ, পনির স্যান্ডউইচ, সেগুলো। এখন এটা চিজ স্যান্ডউইচ হবে, সেটা পুরো ভিডিওটা দেখুন। इसको हटा के हम बना दें। ये आपके लिए खीरा, कैप्सिकम, बोलेगा सब तो सामने माल ज़्यादा। बस 1 मिनट भाई। ये वेजिटेबल स्टफिंग है, ये थोड़ा आलू का मसाला। हाँ, तो ये पैसा कहाँ दिया? इसको बुलाओ। हाँ, ये पूरा फुल लोडेड चीज़ है। ये भी वही वाला माल है, पर पनीर है, ये चीज़ है। ये ग्रीन सॉस, ये थोड़ा कैप्सिकम, थोड़ा बटर टॉपिंग, अब थोड़ा सा टमाटर, अभी आपके लिए पूरा फुल फायर में बेक होगा। थोड़ा सा आगे और ये लहसुन सॉस। हम आपको पहले बना देंगे। 3 आइटम का चटनी है। मसाला मिला हुआ है।
हाँ ये हैदराबाद से मंगाते हैं मसाला हम लोग, हैदराबाद से। हाँ, ये हल्का लाइट पनीर हमारे गेस्ट के लिए। देखो फुल चीज़ है इसमें। अभी तो ये चटनी के साथ जाएगा। এটা মোটামুটি পিৎজা টাইপের কিছু একটা মানে টেস্ট লাগছে। তো 3টা সস এখানে আছে আলাদা আলাদা করে, যেটা আপনাদেরকে দেখালাম ভিডিওতে। তো এটার সস ছাড়াই খুবই ভালো লাগছে। তবে সস ছাড়া ভালো লাগলো, সস দিয়ে এটা বেশি ভালো লাগছে। সো এটা আমার কাছে একদমই নতুন একটা খাবার। আপনি যখন প্রত্যেকটা সস আলাদা করে নিয়ে মুখে পুরবেন তখন প্রত্যেকবার কিন্তু আলাদা স্বাদ পাবেন, কারণ প্রত্যেকটা সস আলাদা আলাদা। একটা হচ্ছে ধনিয়া আর কাঁচামরিচ মিক্স করে একটা সস করা হয়েছে, আরেকটা আছে রসুন দিয়ে টমেটোর সস, আর আরেকটা শুধু টমেটোর সস। তো 3টার ডিফারেন্ট টেস্ট রয়েছে। তো সেজন্য 3টাতেই আপনি প্রত্যেকবার আলাদা আলাদা করে টেস্ট নিতে পারছেন। সেই সাথে এটার মধ্যে চিজ, টমেটো, ক্যাপসিকাম, অন্যান্য যা দেওয়া হয়েছে সব তো আপনারা দেখলেনই। তো সেটা টেস্টটা মানে বলার মতো না, অসম্ভব রকম ভালো, অসম্ভব রকম মজা, এবং ইন্ডিয়ান ফুডটা আসলেই পছন্দ করার মতো। আপনি যদি এই চিজ স্যান্ডউইচটা নেন তাহলে কিন্তু পুরো ডিনারের কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, কারণ এটাতে এত কিছু দেওয়া হয়েছে, ফুল লোডেড। এটা আজকে আমার ডিনার।